أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अपने आका की इत्तिबा में Ставя събития, в които относно пълното подчинение към Бог, относно светия пророк Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи васелам, обещания Месия Хазрат Мирза Гулам Ахмад алейхиссалам се е стремял да установи единството на Бог, да даде личен пример и да даде напътствия на своите последователи. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад разиланху разказва, че обещаният Месия алейхиссалам е казвал, че щом нечие дете е починало, един от приятелите му отишъл да изкаже съболезнования, само за да види бащата на детето, да крещи и да казва, че Бог е бил несправедлив към него. Той е казал това, сякаш е имал право, над което Бог му е дължал. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад разиланху, разказвайки това събитие, цитира един поет, който е казал, че всичко, дори животът ни и всичко в него, ни е дадено от Бог и само поради това никога не бива да бъдем неблагодарни към Него и по-скоро винаги трябва да стоим в поклон пред Него и да избягваме всякаква форма на ширк, съдружаване с Бог. И вместо да казваме, че Бог ни дължи нещо, обещания Месия алейхиссалам е бил много привързан към най-малкия си син Мубарак Ахмад. И когато синът му се разболял, обещаният Месия алейхиссалам се е грижил много старателно за него. Хазрат Хаким Молви Нурудин Сахиб разиланху
е бил загрижен как обещаният Месия Алейхиссалам ще се справи, ако най-малкият му син се увеличи болестта му и в случай бил починен. И когато обаче това време е дошло и Мубарак Ахмад починал, обещаният Месия Алейхиссалам проявил огромно търпение и всъщност той написал писма до приятелите си, в които ги информирал за смъртта на Мубарак Ахмад и им казал, че не трябва да се отчаиват, тъй като това е Божията воля и че трябва да проявяват търпение. Тогава обещаният Месия Алейхиссалам излязъл с усмивка на лице и се обърнал към хората, казвайки: онзи, който призовава към себе си, е най-обичаният за него. Животът на човек трябва да бъде пожертван. Обещаният Месия Алейхиссалам поддържа честта на единството на Бог и обещания Месия Алейхиссалам е изпитвал замайване. Известно е било, че е имал лекар и специализиран в лечението на това състояние и било оговорено този лекар да дойде и да лекува обещания Месия Алейхиссалам. Когато прегледа обещания Месия, той казал, че ще може да го излекува за 2 дни. Чувайки това, обещания Месия Алейхиссалам се върнал вътре и казал: няма да бъда лекуван от този човек. Твърди ли се, че е Бог? Дайте му необходимите средства, за да се върне и допълнителни пари отгоре и го върнете обратно. Хазрат Муфти Мухаммад Садик Сахиб Разиланху разказва, че обещания Месия Алейхиссалам би казал, че Бог обича онези, които са страстни в отстояването на Божието величие и почит. Такива хора вървят по хубав път, който не може да бъде следван от всеки. И докато човек не запази величието и почита към Бог в сърцата си, той не може да изпита никакво удоволствие, докато човек не преследва Бог и без мисли за лична и светска изгода. Тогава неговото поклонение и неговата благотворителност не могат да бъдат приети. Следователно, за да бъде приета молитвата, е необходимо да има пълна вяра и увереност в единството на Бог. Тези, които казват, че са се молили много, но не са получили отговор, също
трябва да се съсредоточат върху този аспект. И докато човек не преследва Бог без мисли за лична и светска изгода, тогава не трябва да спира неговото поклонение и неговата благотворителност, докато не получи Божията любов. Затова тези хора, които ми пишат, че ние много сме се молили и благотворително сме правили, но молитвите ни не са приети, искам да ви кажа, че Хазрат Месимът алейхиссалам е казал, че човек трябва до такава степен да усъвършенства себе си в молитвите, че да бъде приета молитвата му, е нужно пълно съсредоточение върху молитвата. Хазрат Мирза Башир Ахмад разилянху е казал, че основната цел за идването на обещания Месия алейхиссалам е установяването на единството на Бог. Най-голямата сила, с която той трябваше да се бори в това отношение, беше християнската концепция за Исус като Бог или концепцията за Троицата. И поради тази причина толкова много от писанията на обещания Месия алейхиссалам са фокусирани върху тази тема и опровергават християнската концепция за предполагаемата божественост на Исус алейхиссалам. Обещаният Месия алейхиссалам каза, че не може да понася поклонението на онези, които са мъртви, и че винаги е бил загрижен за това как ще бъде взето крайното решение между мюсюлмани и християни. В това отношение болката, която обещаният Месия алейхиссалам е изпитвал и е била толкова голяма в това отношение, че той е изразил, че може да загине от тази скръб, но няма да го направи, защото Бог го е уверил, че в крайна сметка единството на Бог ще надделее. Желанието на обещания Месия алейхиссалам е било да доведе целия свят по установяването на единството на Бог, който е казал обещания Месия, че Божието желание е да обедини хората по целия свят по установяването на единството на Бог. И затова всеки трябва да се стреми към тази цел, но с нежност и израз на висок морал. Той каза, че неговото крайно щастие
е всъщност целта на самото му проявление е установяването на единството на Бог. Веднъж една група хора отишли да се срещнат с обещания Месия алейхиселам. Те срещнали обещания Месия алейхиселам и му стиснали ръката, обаче един от тях паднал на земята и в краката на обещания Месия алейхиселам. Обещания Месия алейхиселам го хванал за ръката, дигнал го и казал: това е самият ширк, съдружаване на други равни с Бог, който Бог ме е изпратил да изкореня в тази епоха, и да целуваш краката на друг е ширк. Веднъж един човек довел сина си да се срещне с обещания Месия алейхиселам и момчето искало да почете и засвидетелства уважение към обещания Месия алейхиселам, и затова започнал да докосва краката на обещания Месия алейхиселам. Тогава обещаният Месия го спрял и казал: пророците идват, за да премахнат ширка, и това е моята мисия. Обещания Месия алейхиселам продължил, казвайки, че е против идеята някой да направи негова снимка и да я отпечати и запази от хората, както е при идолопоклонниците. Той казал, че никой не е по-противник на поклонението пред идоли и изображения от него. И той обаче бил видял, че в Европа хората искат да видят образа на човек преди да прочитат неговите писания. И всъщност те могат да разпознаят истината за човек, като видят снимката му. Това били хора, които не можели да пътуват, за да видят обещания Месия алейхиселам. И затова той направил снимката му. В резултат на това обещания Месия алейхиселам получил много писма, както от Европа, така и от Америка, от хора, които казали, че щом видяли снимката му, веднага разбрали, че този човек наистина е честен. Следователно, обещания Месия алейхиселам е казал, че това е причината да позволи да бъде направена снимката му. И веднага разбрали, че този човек наистина е честен.
कि तुम्हारी मोहब्बत उसके साथ शिर्क की हद तक पहुंची हुई थी, इसलिए उसका जिंदा रहना Веднъж मुबारक един है। човек बहरहाल मैंने तुम्हारे बच्चे के लिए बड़ी दुआएं की थी, अल्लाह तुमको नेमुल बदल देगा और वो सुनने वाला और बोलने वाला होगा। नया बच्चा देगा, सुनने वाला बोलने वाला होगा, सही तरह सेहतमंद होगा। चुनाचे इसके बाद कहते हैं कि फजल करीम पैदा हुआ, इनका एक बेटे का नाम फजल करीम था। फिर अब्दुल हफीज़ पैदा हुआ, फिर वो दो साकत हमल हुए Хазур разказва, че और как на едно семейство са се родили साकत हो 5 गए। बाद में деца, दो बच्चे जिंदा पैदा हुए, въз उसके बाद основа, कहते हैं एक बेटा पैदा че हुआ, той имал проблеми и अहमद पैदा затруднения в हुआ, उसके началото, बाद अहमद पैदा हुआ। но खुदा के फजल से 5 बच्चे поради उसके बाद पैदा हुए। अल्लाह के फजल से силата в खुदा इनको बहुत молитвата फरमाने वाले थे। и установяването на единството на फिर Бог, सहाबा को भी Бог तौहीद का приема पैगाम सुनाया молитвите. और फिर इनकी दिलदारी के लिए Бог желае, और अल्लाह ताला ने че онези तौहीद को बढ़ते души, हुए 5 बेटे които दिए। са разпространени в света, हज़रत मसीह अलैहि дали सल्लम в फरमाते हैं, Азия, дали в Европа, खुदा ताला चाहता है идеята कि е तमाम रूहों को समझ सके कि еднобожието इसका да तौहीद का бъде मुराद है, क्या है разпръснато और क्या इश्क है। и इन човечеството सबको да जल्दी से разбере и знае, तौहीद की че रोशनी से Бог е और अपने един बंदों को दीन वाहिद पर जमा करे। यही खुदा ताला का मकसद है जिसके लिए मैं दुनिया में भेजा गया हूँ। सो तुम इस मकसद की पैरवी करो, मगर नरमी और и अखलाक аз желая и जोर से радостта в तालीम очите ми е това, че уважението, फिर आप फरमाते हैं достоинството на Хазрат मेरी Мухаммад तमाम खुशी салалаху алейхи इसी васелям में है да और бъде मेरी बेसब्री установено का в सबब света. यही है कि खुदा ताला की तौहीद और रसूल करीम Обещания Месия सल्लल्लाहु अलैहि Алейхиссалам, वसल्लम की इज्जत който दुनिया е में है। казал, че Божието желание е да हज़रत обедини मसीह मौद хората по целия को свят बयान करते हुए फरमाते हैं, под हज़रत मसीह मौद के установеното खादम единство на अनबिया Бог नाम थे। и затова всеки трябва да се стреми अपने към अम्बिया тази उनको цел, इसी नाम से पुकारते но थे। с हज़रत нежност и израз हजूर अलैहिस्सलाम и висок जब बोलते морал. तो पीरी देता फरमाते हैं, पीरी देता, पीरन देता नहीं बल्कि पीरी Той देता, каза, че यानी неговото крайно ये щастие वो तौहीद है и जो बस всъщност खुदा ताला целта на самото му проявление ये वो е तौहीद है установяването जिसमें на खुदा ताला единството फरमाता на है Бог. कि खुजुत तौहीद या अबना अल फारस, ए अबना फारस तौहीद को पकड़ो, तौहीद को पकड़ो। बस ये इल्हाम अपनी बका और तरक्की के लिए आपकी नस्ल बल्कि हर मानने वाले Веднъж को सामने रखना चाहिए, हर बैत में आने वाले को सामने रखना चाहिए। आपकी बैत में आकर ако सब не अपनी е औलाद установено नस्ल единството में на Бог, शामिल हैं, नस्ल में शामिल हैं। един इसलिए ден खड़े रहेंगे нито तौहीद पर, кръвните връзки биха कोई ти नबी हमें помогнали, मिलेगी और нито ना कोई ख़ानदानी някакви रिश्ता बढ़ेंगे, роднински ना връзки सिर्फ или बैत करना каквото би ज़रूरी है। било, не би ти помогъл. हाफ़िज़ मोहम्मद इब्राहिम साहब जितना अनहो बयान करते हैं कि पहली दफ़ा जब कि मैं हकीम अब्दुल अज़ीज़ और हकीम अता मोहम्मद साहब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत मुबारक में हाज़िर हुए, उन दिनों भी हजूर गुरदासपुर में तशरीफ़ रखते थे। हजूर कमरे से बाहर तशरीफ़ लाने लगे तो हम तीनों दरवाजे के पास खड़े थे। मैंने और हकीम अब्दुल अज़ीज़ साहब ने हजूर को अस्सलामु अलैकुम अर्ज़ किया, Разказва се, че मुसाफ़ा веднъж किया, един човек मगर भाई अता मोहम्मद साहब довел हज़रत сина मसीह मौऊद के си कदमों पर गिर पड़े। да се срещне с हजूर ने обещания उनको Месия सबक Алейхиссалам, सिखाया но और फरमाया, момчето е искало от अल्लाह ताला ने уважение и पिछले почет ज़माने में इस शिर्क да को मिटाने के покаже लिए तुम अपने уважение към обещания Месия पैरों को चूमना शिर्क и है। затова फिर започнал да आपने मुसलमान докосва फरमाया, краката на обещания Месия Алейхиссалам. जिस तरह हज़रत Тогава मसीह обещания अलैहिस्सलाम ने Месия फरमाया Алейхиссалам го е कि спрял मोहम्मद यूसुफ साहब и ने казал, मुझे пророците идват, बताया за था да इसके премахнат लिए ширка कि मैं जब शुरू में и करता това е था моята мисия, तो एक शख्स ने задача अपने लड़के को हज़रत साहब के да सामने मुसाफे के लिए премахна पेश किया। इस वक्त वो लड़का जब многобожието मुसाफे के लिए आगे बढ़ा и да तो установя, मेरे ताज़ीम के लिए че Бог हज़रत е मसीह един. को हाथ लगाने लगा, जिस पर हज़रत साहब ने अपने मुबारक हाथ Обещаният से Месия मुझे Алейхиссалам ऐसा करते हुए продължил, देखा казвайки, че और मैंने देखा कि आपका е चेहरा सुर्ख против है идеята और आपने बड़े दुख से някой फरमाया да направи कि अम्बिया दुनिया में शिर्क मिटाने आते हैं моя और снимка तुम्हारा काम भी शिर्क и да я मिटाना है, отпечата, बल्कि शिर्क को कायम тъй करना है। като много хора हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं इस बात का सख्त मुखालिफ हूँ कि бъркат कोई मेरी तस्वीर
правят грешки с такива личности и техни снимки, както е при идолопоклонниците. Той е казал, че никой не е по-голям противник на поклонението пред идоли и изображения, такива хора не могат да достигнат далеч, нито да видят вътрешно и разберат лицата. Той обаче бил видял, че в Европа хората искат да видят образ на човек преди да прочитат книгите и всъщност те могат да разпознаят истината за човек, като видят снимката му. Това били хора, които не можели да пътуват. В резултат на това, обещание Месия Алейхиссалам е получил много писма, както от Европа, така и от Америка, от хора, които казали, че щом видяли снимката му, веднага са разбрали, че той е наистина честен. Следователно, обещания Месия Алейхиссалам е казал, че това е причината да позволи да бъде направена снимката му. Той също така обяснил, че казвайки това не е имал предвид, че снимките са забранени. От свещения Коран е доказано, че група джинове са правили изображения за пророка Соломон и по подобен начин децата на Израел са имали изображения на пророците, включително изображения на светия пророк Салам. Всъщност, на обещания Месия Алейхиссалам е показана снимка на Хазрат Айша разиланха върху парче от Джибраил Алейхиссалам. Обещаният Месия е казал, че камери и други устройства за изображения наистина могат да се използват дори за определяне на болести. И обещания Месия Алейхиссалам е казал, че делата се съдят по мотиви. Следователно, ако намеренията са чисти и няма аспект на съдружаване с Бог, тогава използването на такива неща не представлява вреда. Исламът е забранил неща, които са суетни и водят до ширк. Обещания Месия Алейхиссалам е подчертал, неща като снимките трябва да имат добродетелна цел, не като индусите, които създават
светилища на починалите си с техни изображения. Понякога, когато се прави семейна снимка, се държи и рамкирана снимка на починал възрастен, сякаш за да се каже, че и той е бил с тях по време на снимката. Такива неща се считат за ширк. Ако обаче снимките са направени за спомени и се поставят в албуми, тогава няма нищо лошо. Грешно е само да се превръщат изображенията в обекти на иновации, за да се приветстват изображения сутрин или други подобни практики. Обещания Месия Алейхиссалам е подчертал, че неща като снимките трябва да имат добра цел и намерения, и е казал, че аз се надявам, човек, който възнамерява с добри намерения такива неща, той е според моите напътствия, но тези, които пренебрегват моите напътствия и използват тези цели за съдружаване на други равни с Бог, тогава те са срещу моите наставления и те не са от моята общност. Поклонението пред снимки, това е всичко съдружаване на богове. Както споменах, хора има, които слагат на рамки свои починали роднини и почват такова уважение и почит да се придава към тях, че сякаш тази снимка вече е почит и се придава толкова голяма почит, че като Бог. Това всичко е ширк, т.е. съдружават равни на Бог. Да се снима човек и да се прави снимки, няма нищо лошо в това. Може. Единствената причина е да се внимава, да не се дава специално внимание на снимки, които да дават величие пред някакво специално внимание пред Бог. Веднъж, докато произнасял реч за единството на Бог, обещания Месия Алейхиссалам е казал, че понякога, когато някой му направи услуга,
जो खुदा के मसीह माऊद और महदी माऊद हैं, मैं इनका तसव्वुर क्यों ना पकाऊं, यानी तसव्वुर में तस्वीर अपने दिल में बिठा लूं और फिर हर वक्त उसको तस्वीर को लेके फिर अपने Обещания Месия Алейхиссалам е имал голям почет का तस्वीर пред का तसव्वुर своите ये सबके последователи तसव्वुर से ज़्यादा बाबरकत और मुफीद और मुनासिब होगा। и каквото फरमाया е किसी के казвал, तसव्वुर както तकदीर फ़कीर Раджики बन जाए Сахиб कभी, и Азрат वो लोग अपना Молви तसव्वुर लोग लिए फिरते हैं, तो मैं क्यों ना आपका तसव्वुर हर वक्त दिल में लिए е फिरूं। написал, जब हज़रत че अब्दुल की खिदमत में मैंने ये लिखा, वो राजी की साहब कहते हैं, तो हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहब के हाथ का लिखा वो ख़त हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तरफ से मौसूल हुआ, जिसमें ये लिखा था споменаването на Аллах कि е तसव्वुर में достатъчно, तसव्वुर मखलूक से както и बजुज़ शिरक друг के шериф към कोई नतीजा Хазрат नहीं। Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ये तसव्वुर तुम करते हैं सिवाय शिरक के और कुछ नहीं पैदा होगा इससे। अल्लाह ताला के जिक्र के लिए अल्लाह का इसम ही काफ़ी है और दुरूद е शरीफ वो पढ़ना चाहिए ясно जिसमें пояснява सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का почита सल्लल्लाहु на अलैहि वसल्लम Аллах и इस Зикриллахи. कलामा के मौसूल होने के बाद मैंने उसी दम तसव्वुर को भी तर्क कर दिया और साहब का सिलसिला वज़ाइफ भी यकदम मौकूफ़ कर दिए। मास्टर सैयद नज़ीर अहमद साहब कहते हैं, मुझसे सैयद फजल शाह साहब मरहूम मुहाजिर कादियान ने बयान किया Обещание Месия कि एक алейхиссалам е दफ़ा казал, एक दोस्त ने че मसीह अलैहिस्सलाम хората, कीमियागरी के बारे में बात много की от хората तो हजूर не अलैहिस्सलाम ने फरमाया, правят тези неща, कीमियागर रिज़्क की तलाश में които जाता है са बाहर की तरफ, позволени मगर वो и उन सही असबाब Аллах से е नहीं लेता जो разрешил, अल्लाह ताला ने जायज़ तौर पर винаги रिज़्क के लिए यानी अपने вървят रसूल के लिए मुकर्रर किया। срещу कीमियागर неговите को заповеди. मुकाम तवक्कुल नहीं मिलता, तभी तो वो सही और जायज़ ज़राए को छोड़कर खुद एक राह बना लेते हैं और नहीं जानते कि खुदा फरमाता है Аллах е казал वमा ясно रिज़्कुकुम в खुदा कहता है कि свещения वमा Коран, रिज़्कुकुम वमा तुअदून, हम तो ऐसे मनहूसों को सबसे बड़ा मुशरिक че समझते हैं। Аллах дава खुदा अपने риск कलाम от, पाक करीम में मोमिन को एक कीमिया का नुस्खा बतलाता है, но इस पर अमल करने से в съответствие човек трябва да се अल्लाह покланя ताला तो रिज़्क देता है आसमान से, пред Аллах जैसा कि उसने वादा किया है, и वही तो Аллах देता है जो उसके हुक्म से изпълнява всички нужди फरमाते हैं। на मोमिन своите को एक कीमिया का नुस्खा създания बतलाता है जिस पर अमल करने से इंसान हकीकी कीमियागर हो जाता है और खुदा उसकी हर ज़रूरत को खुद पूरा करता रहता है। मुझे खुदा फरमाता и है вижте, कि че वमन как यत्तक़िल्लाह Аллах на यजअल लहू своите вярващи дава всички मखरजा нужди и देखो създава जब मुत्तकी को तमाम ज़रूरतें पूरी की средства, जाती हैं от तो वो किसका които मोहताज हो सकता है। допринася जो तकवा अख्तियार करता है हमें अल्लाह ताला благото и нуждите उसके на लिए ऐसा सामान पैदा कर човек. देता है कि और ऐसी जगहों से रिज़्क अता फरमाता है कि उनका गुमान भी नहीं होता। तो फरमाया कि जब जहान की नेमतें दी जाती हैं तो वो फिर किसका मोहताज हो सकता है जैसा मुत्तकी को। Условието मैं е, कहता हूँ कि че कीमियागर те да бъдат अपना वक्त богоязливи कीमियागरी में ज़ाया и करते हैं, установят लिहाजा किसी единството और на के Бог. लिए इतना वक्त ज़ाया करें तो अपनी सब मन मानी मुरादें पा लें, बशर्ते कि वो तकवा पर सही तौर पर कायम हो जाएं। लेक फितरत लोगों पर आपकी तारीफ के Хазрат कलाम Мирза और Башир Ахмад е आपका इसके लिए споменал जो अमल था един случай, उसका किस तरह असर होता था, इस बारे में че на един किसी човек वक्त की रवायत हज़रत баща तफसीर му е बयान бил फरमाई है। Ханфи, मीर अब्दुर्रहमान साहब रैजब една група, बारामुल्ला कश्मीर ने बदरिया तहरीर कहते हैं, मुझे लिखा कि मेरे वालिद साहब पहले हनफी थे फिर अहले हदीस हुए। उस वक्त तो अपने दोस्त मौलवी मोहम्मद हसन साहब मरहूम साकन आसनूर के वो कहा करते थे कि हम लोग अब बड़े मुआहिद होने का दावा करते हैं, मुमकिन है कोई ऐसी ऐसी जमात हो и са вярвали, че जो हम Хазрат सबको भी Иса मुशरिक गर्दाने। е वालिद साहब फरमाते съживявал हैं कि мъртвите उन्होंने ऐसा नहीं, реално क्योंकि हम लोग и ईसा е अलैहिस्सलाम को मुर्दों को превръщал, जिंदा करने वाले और परिंदों का खालिक मानते थे, превръщал लेकिन जब मेरे कानों ने ये शेर хора в हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का सुना कि है птици. वही अक्सर परिंदों का खुदा, इस खुदा दानी पे तेरे मरहबा, मौलवी साहिब यही तौहीद है, सच कहो किस देव की तकलीद है। उस वक्त मुझे होश आया और मैंने तुम दोनों भाइयों को श्रीनगर अपने मामू के पास छोड़ा और कादियान पैदल चला गया और वहाँ Това е महसूस किया случай на
през 1901 तबलीग कर दी। हज़रत मौलाना गुलाम नसरुल्लाह राजी की बयान करते हैं, ग़ालिबन 1901 का जिक्र है, एक दफ़ा मैं हज़ूर अक़दस अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िर था कि हज़ूर अलैहिस्सलाम че ने веднъж एक докато तकरीर съм के दौरान произнасял реч за बहुत единството इरशाद на किया Бог, कि बाज़ लोग किसी के एहसान का обещаният Месия शुक्र Алейхиссалам е казал, че किए बगैर понякога, जज़ाकल्लाह कह देते हैं। когато някой му направи अगर услуга, इसमें देखा хората जाए казват तो हुर्मत джазакала, मार्फत ये कलमा без да हज़रत मौलाना казват गुलाम नबी आज़द में पाया Алхамдулилlah. जाता है, क्योंकि एहसान करने वाले की ज़ात और वो चीज़ जिसके ज़रिए वो एहसान Въпреки किया है това, वो भी अल्लाह дори ताला की това ज़ात है। носи в себе си една इसलिए нотка на हज़ूर ширк. एहसान को चाहिए कि И това जज़ाकल्लाह е से कबूल така, करे। защото अल्लाह ताला की तौसीफ़ व तहमीद भी човекът, करे който прави और अल्हम्दुलिल्लाह услугата, और अल्हम्दुलिल्लाह कहे го और прави मार्फत само чрез और това, बरकत के लिहाज से ये което е ज़रूरी है कि било सबसे अव्वल предоставено от इसका Аллах. शुक्रिया अदा किया जाए। И इसलिए हज़रत следователно अब्दुल човек कहते हैं, трябва първо हज़रत भाई अब्दुर्रहमान साहब कादियानी да रहमतुल्लाह अलैह благодари на Бог, пред, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आखिरी सफ़र преди ज़िंदगी да में благодари तस्वीर на में някой कंज़ुल друг. मज़मून में लिखते हैं कि दिन चढ़ा, मुंतज़मीन ने दावत के इंतज़ामात शुरू किए, И मगर обещания Месия Силам е положил големи усилия, हज़रत за да утвърди и разпространи посланието खिताब कर रहे थे за единството कि на उसकी Бог. दस्तूर निढाल और कमज़ोर थी, Това е वो खुद बता същата ही रहा мисия, था कि उसकी मौजूदगी में която किसी неговите सूरत की последователи कतन की трябва да изпълняват и днес. तो उम्मीद न थी। और इसी ख्याल से हजूर ने हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब मौलाना नूरुद्दीन साहब रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म भेजा कि आप ही आने वाले मेहमानों की रूहानी दावत का कुछ सामान करें। चुनाचे वक्त पर हज़रत मौलवी साहब ने तकरीर शुरू फरमा दी, मगर थोड़ी ही देर बाद वो माह मुनव्वर और खुर्शीद अनवर व नफ्स नफीस हम पर तलू फरमा हुआ, यानी हज़रत मसीह साहब थोड़ी देर बाद खुद ही तशरीफ़ ले आए। हज़रत मौलाना नूरुद्दीन साहब ने तकरीर बंद की और हजूर पुर नूर ने खड़े होकर Обещания Месия Силам हजूर पुर नूर ने е खड़े होकर हाजरीन को खिताब फरमाते हुए произнасял реч на едно място गुजारिश 3 3 घंटे तक часа, ऐसी पुरजोर и то कि без जहाँ तो हमारी भी यहाँ थी कि हज़ार लोग थे, говорителни системи. वहाँ जब आए तो 3 घंटे तक पुरजोर В पुरबार духовността му मानफत била अंगेज तकरीर फरमाई голяма कि अपने तो दरकनार कोई относно अशद था установяването на और ऐसी रहमत единството на खुश Бог, होकर सुनते रहे कि गोया मशहूर थे। и और इसी रूहानी гласа फैज़ की му ऐसी и लज्जत произнасянето му उनको на महसूस речта हुई कि जो бе इस दुनिया такава अता से भी उनको मुस्तगनी заслепителна, कर че रखा था। дори हजूर की तकरीर में ऐसी и रूहानी скоростта му е била और такава, कुव्वत че और дори बयान में за इतनी कुव्वत और शौकत थी човек да कि си हजूर вземе में किसी записки के е सांस की било हरकत भी трудно. महसूस न होती थी। और हजूर इस जोश से तकरीर फरमा रहे थे कि जोर तकरीर के И साथ साथ हजूर पुर नूर खुद भी सामीन की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा और इस बात को अच्छी तरह नोट किया कि हजूर मेज़ से कई मरतबा चंद चंद कदम आगे बढ़ जाते रहे। हजूर मेज़ को आगे लेकर न खड़े थे, बल्कि मेज़ हजूर की पुश्त पर थी, यानी по हजूर време खड़े на होते थे, речта му ये नहीं था उसके पीछे खड़े होकर आप खिताब फरमाए थे, बल्कि आगे खड़े होकर खिताब फरमाए थे। इसलिए तकरीर के दौरान जोश में एक दो कदम आगे भी चले जाते थे। हजूर की तकरीर डॉक्टर е सैयद била मोहम्मद относно सईद тема मकान की थी। Таблиг, ज़्यादा से ज़्यादा установяването на единството на हजूर के Бог. वसाल से एक अशरा पहले हुई थी, 10 दिन पहले हुई होगी, जिसको तकमील तबलीग और इत्माम हुज्जत Такава कहा реч е जाता है। била голяма और माहिर अलूम относно проповед. अंग्रेज़ से मुकालमा ख्वाजा कमालुद्दीन साहब के मकान के ऊपर के हिस्से में इससे कबल हो चुका था, यानी बड़ा तबलीगी किस्म का दौरा И था वो। една друга इनके реч, अलावा कई छोटी बड़ी която е तकरीरें भी била फरमाई। फिर लिखते हैं कि इसी दौरान में कुछ हिंदू मस्तूरात का रसूलुल्लाह की която तशरीफ के се दौरान споменава हजरत के दर्शन की गरज से към एक मखसूस жените, सामने हाजिर हुई, जबकि हजूर डॉक्टर सैयद е मोहम्मद била सईद मकान споменавана जी относно को съвети към жените. हजूर चूँकि बहुत मसरूफ़ थे, उनको जल्दी रुखसत फरमाना चाहा, अगर उन्होंने उधर किया Той е तो насочил बल्कि вниманието कोई नसीहत फरमाने की दरख्वास्त така की। и към हमेशा इसी жените रंग में कि да दरख्वास्त се की कि молят към हजूर के Аллах и वजूद установят इंतहाई खसूसियत единството थी, на Аллах, उनकी दरख्वास्त को कबूल да फरमाया। не правят और हजूर ширк, की да не तकरीर के बाद съдружават други खुद богове, दरख्वास्त माना फरमाया равни कि с पास Бог. दुआ और प्रार्थना की ताकीद फरमाई। ये वाक़या बिल्कुल आखिरी एक दो रोज़ का है। दरअसल वो मस्तूरात बहुत देर ठहरना
Речите му били относно Исус, алейхиссалам, че той не е Бог и Бог е един жив Бог. Той положи големи усилия, за да утвърди и разпространи посланието за единството на Бог. И това е същата мисия, която неговите последователи трябва да изпълняват и днес. Нека Аллах да ни даде възможност, аз се моля, Аллах да ни даде възможност на всеки да направи това, установявайки единството и разпространи посланието за единството на Бог. Искам да отправя апел за молитви. Всички сте добре запознати с обстоятелствата, които се случват в света днес. Има голяма нужда от молитви, въпреки че се казва, че има прекратяване на огъня. Не изглежда то да продължи дълго. Всъщност вече има пропуски в прекратяването на огъня. Израелското правителство се опитва да разпали Иран, като се стреми да атакува Ливан. Някои европейски лидери осъдиха тези действия. Това обаче е всичко, до което ще стигнат. Те нямат смелостта или силата да предприемат действия. И във всеки един случай трябва да се молим Аллах да се смели над мюсюлманския свят. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر